تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے دیکھتے ہیں چند تفصیلات. محسن اعظم حیدرآباد دکن کی جانب سے کنگ کوٹھی میٹرنٹی ہاسپٹل کو 50 گلوکوز سٹینڈز کا عطیہ. محسن اعظم مشن حیدرآباد نے حضور فاضل بغداد سید حسن عسکری اشرف اشرفی الجیلانی کی زیر سرپرستی کنگ کوٹھی ہاسپٹل کو 50 گلوکوز سٹینڈ عطیے میں دیے. ان سٹینڈز کو خلیفہ حضرت مولانا سید خواجہ معیز الدین اشرفی، حضرت مولانا یحییٰ انصاری اشرفی، خلیفہ حضور شیخ الاسلام جناب محمد اسماعیل اشرفی کی نگرانی میں سپرنٹینڈنٹ کنگ کوٹھی گورنمنٹ میٹرنٹی ہاسپٹل راجیہ لکشمی کے حوالے کیے. اس موقع پر تلنگانہ نیوز ٹوڈے کے سربراہ سید توفیق احمد، اسٹیشن ہاؤس آفیسر سلطان بازار کے سبی رام ریڈی، ایڈیشنل انسپکٹر سلطان بازار بی رامو نائک اور دیگر معزز حضرات موجود تھے. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مولانا خواجہ معیز الدین اشرفی نے کہا کہ کنگ کوٹھی گورنمنٹ میٹرنٹی ہاسپٹل کی بہترین کارکردگی کو دیکھ کر محسن اعظم مشن نے یہ عطیے کا ارادہ کیا. مولانا خواجہ معیز الدین اشرفی نے کہا کہ محسن اعظم مشن بلا مذہب و ملت خیر کا کام کرتا ہے. ایسے کی شکایتیں اردو اخبارات میں تو بہت زیادہ آتی ہیں، لیکن آپ کی کبھی اور اللہ کرے کبھی آئی ہی نہیں. روشنی پہلے آپ کی سٹی میں بہت کوئی شکایت نہیں آتی ہے. اچھا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، کبھی کبھی کوئی سیریس پیشنٹ رہتا بھی زیادہ اسپینڈ کرتے میڈم پرسنلی انوالو ایسا ہے کبھی آپ کے بارے అజయం మిషన్ సంబంధించి ఈరోజు మన మెట్రల్ హాస్పిటల్ ఒకటి నందు ఈ 50 అసిస్టెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి ఇక్కడ సూపరింటెండెంట్ గారు కూడా ఉన్నారు. చాలామంది కూడా మెట్రల్ హాస్పిటల్ అంటే చాలా ప్రేమ చూపిస్తున్నారు, సర్వీస్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సూపరింటెండెంట్ గారు కానీ సిబ్బంది కానీ చాలా చక్కగా సేవలు చేస్తున్నారు. పేషెంట్ల నుంచి ఏ రకమైనటువంటి రిమార్కులు లేకుండా చేస్తున్నారు. వారిని మనం ప్రోత్సహించే విధంగా ఉండాలి, కానీ వాళ్ళని అడ్వర్స్గా మాట్లాడే విధంగా ఏది కూడా ఉండొద్దని చెప్పేసి నా తరఫు నుంచి మనం చేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్క పేషెంట్ ఒక రకమైన కండిషన్లు ఇక్కడ హాస్పిటల్లోకి వస్తుంటారు. వాళ్ళందరినీ ఒకే రకమైన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది జరగదు. కాబట్టి కొన్ని సందర్భాల్లో ఎక్కువ టైం వాళ్ళ మీద స్పెండ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. క్రిటికల్ కండిషన్ కూడా ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ పేషెంట్తో పాటు కడుపులో ఉన్నటువంటి బిడ్డ కూడా ఇంపార్టెంట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి మరి ఇద్దరిని కూడా ఇక్కడ కాపాడి మరి మెటర్నిటీ సూపరింటెండెంట్ గారు కానీ వాళ్ళ సిబ్బంది కానీ మంచి సర్వీస్ చేస్తున్నారు. వారికి ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ సేవ చేసినటువంటి అజయం మిషన్ గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. किंग कोठी मेटरनिटी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंस्पेक्टर साहिबान, बड़ी चौड़ी पुलिस स्टेशन के दोनों इंस्पेक्टर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौके पर वो लोग अप्रिशिएट करने के लिए
यहाँ पर मौजूद थे। ये मुहद्दिस आज़म मिशन कचौचा शरीफ उत्तर प्रदेश की एक मशहूर व मारूफ खानखा है। उस खानखा से एक रूहानी काम होता है बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, और ये काम किया जाता है। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि मैडम की जो खिदमत हैं, बिल्कुल किसी किस्म के कंप्लेन के बगैर हमारे शहर में ये हॉस्पिटल बहुत ही इज़्ज़त और वक़ार से अपना काम करता है। और बिलखुसूस मैडम का जो पीरियड है, इस पीरियड में तो कभी कोई सिंगल कंप्लेंट्स भी कभी कहीं किसी से भी सुनने में भी नहीं आता है। इसकी वजह से मिशन ने इस दवाखाने को चुना और हमारे सरपरस्त हज़रत सैयद मोहम्मद हसन अस्करी अशरफ़ी मियाँ, जिनकी सरपरस्ती में ये काम होता है, मोहसिन आज़म मिशन, मोहसिन आज़म यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानी मंसूब है ये मिशन। और उस मिशन की तरफ से आज हम यहाँ जमा हैं, ख़ास करके इस मिशन के रूह रवां मोहम्मद इस्माइल अशरफ़ी नजफ़ और मौलाना मोहम्मद यहिया अंसारी अशरफ़ी और अहखर मुइज़ुद्दीन अशरफ़ी और दीगर अहबाब, सभी आप सबका, मीडिया का, पुलिस डिपार्टमेंट का और दवाखाने के तमाम स्टाफ का, ख़ास करके सुपरिटेंडेंट मैडम का हम शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से कि हम दुआओं के मोहताज हैं कि मज़ीद हम ये काम कर सकें, मज़ीद दवाखानों तक हम पहुंच सकें या इस दवाखाने को मज़ीद कुछ कर सकें। इसलिए हम आप सब की दुआओं के मोहताज हैं।